অসম্ভব আবে রাজা চন্দ্রচূড় ତୁ ଯୋଉ ଅଜୟ ବିଜୟକୁ ପାଇ ତୋ ଖୁସିର ସଂସାରଟା ଯେମିତି ହସି ଉଠୁଛି ସେଇଟା ଦେଖି ମୋ ଛାତିରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଛି ରେ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ତୋର ହସ ଖୁସି ଦେଖି ପାରିବିନି ସେଦିନ ମୋର ଗୋଟାଏ ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୋତେ ଆଜି ଏଇ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ସେଦିନ ଯଦି ଛୋଟ ଶିଶୁକୁ ମୁଁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଜି ତୋର ହସ ଖୁସିର ସଂସାରଟା ଚୁରମାର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଆରେ ଶିଶୁ ବଦଳରେ ସେ ରାଣୀ ମାକୁ ମାରିଦେଲେ ଆଜି ବି ଗୋଟାଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଏଇ ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କଲେ ମୋତେ ଆଉ ଭାତ ମିଳିବନି ରାଜାଙ୍କ ପୁଅ ଅଜୟ ବିଜୟ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ମନ୍ଦିରକୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଏଇନେ ଘୋର ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଜୟ ବିଜୟକୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆରେ ଚଣ୍ଡାଳ ରେ ଆରେ ତୁ କେଉଁଠି ଅଛୁ ରେ ଚଣ୍ଡ बाबा एते अर्थ चित्कार करूछ कहीं अरे सियाड़े मो रंगा रंगीला सहित केते काम अछि अरे छाड़ में से काम को खाली काम 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 मत पीबा जुआ खेलिबा नारी धर्षण करबा अरे पुओ आमे जो स्वप्न देखिछे अरे से स्वप्नटा फुली साथ हे जीवा को जाउछि रे बाबा सेई रंगा और रंगीला रो टिके भूल भाई आपण मते सदा बेले तिरस्कार करूछंती हेले गोटे सुजोग मिलु बाबा देखिबे से दुई राजकुमार अजय और विजय को निर्मम भावरे हत्या करी अरे अकाल कुष्मांड अरे तो हाथ रे भाजी साग भी छिंडी बनिबे वो चाहिए बिजुली हसिले घड़घड़ी हसिले बन्या लागिले भूमिकंप करथिले सुनामी आपण मते तिरस्कार करंतुनी बाबा अबे अरे कथा रे परा अछि फुकिला कुकुर कामुडेनी अरे गर्जिला मेघ केबे बरसेनी ओ बाबा ए बुआ तू सुवर्ण खोजुछु ना सुवर्ण एइथि आसी जाइछि रे बाबा ओ कथाटा को अंका बंका न करी सीधा सीधा कहतु बाबा ए चंडाल आज हेउछि महाशिवरात्रि एई शिवरात्रि रे अष्टशंभु को दर्शन करिबा पाई आपर एई चंदनगढ़ रे शेष सीमा रे थिबा अष्टशंभु मंदिर देखि ओ बाबा एई चंदनगढ़ औ माणिकगढ़ मध्यवर्ती सीमा रे थिबा अष्टशंभु मंदिर तो शिव मंदिर घंच जंगल अवस्थित बाबा मु मध्य से मंदिर को दर्शन रे जी औ से घंच जंगल मध्य रे अजय और विजय को निर्मम भावरे हत्या करिबी अरे पुआ चंडाल अरे कथा रे परा अछि उलू माइले जीव सरी देवंक संगे किंपा कळे बाबा ओ मो चंड मते आदर रे लोक डाकंती चंडाल मो नियारे खेले रक्त रे हाथ धुए टंका मोर निशा मनीष मारिबा मो पेशा दिन रे मते केही देखंतिनी राति रमु पाँच हेले बाबा ओ आज ए गोथुरी लग्न रे बाहरिबी
ଟାଇ ଟାଇ ଖରା ମୋ ଦେହରେ ବାଜିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ କରିବି ବାବା। ଆରେ ପୁଅ ଚଣ୍ଡାଳ, ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ନା ବାବା, ହଁ ଏ ଚଣ୍ଡ ଗୋଟାଏ ବିଷ ବଳୟ। ଆଉ ସେ ବଳୟକୁ ଯିଏ ଆସିଛି ମାନେ ସେ କେବେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବନି। ଏ ଚଣ୍ଡାଳ, ଆରେ ମୁଁ ତ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଚନ୍ଦନଗଡ଼ରେ ରାଜା ହେବୁ। ହେଲେ ରାଜା ହେବାକୁ ହେଲେ ତୋତେ ଦରକାର ପଡିଲେ ମଣିଷ ମାରିବାକୁ ତ ପଡିବ। ଏ ପୁଅ, ମାଇଲୁ, ଚଲିବ ଚଲିବ। ଆରେ ଚାଲ, ଡେରି କରୁଛୁ କାହିଁକି? ଆମେ ଯାଇ ସେ ଅଜୟ ବିଜୟକୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିବା। ବାବା ବିଳମ୍ବର ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ। ଯିବା ସେଇ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଏ ଢେରି ଆଉ ଅଜୟ ବିଜୟକୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିବା ବାବା। ଅରେ ବାବା ଯିବା।